Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le cours du management. C'est un cours qui est dédié aux étudiants du premier semestre parce qu'il y a management 1, les étudiants ديال S1 ou qui est management 2, les étudiants ديال S2. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer le management dédié aux étudiants du premier semestre. Très bien. Donc commençons par la définition du management. Il faut savoir que le management peut être défini aujourd'hui comme étant l'ensemble des techniques d'organisation et de gestion pour conduire et piloter l'action des individus. Il s'agit de conduire une organisation vers ses buts par la réalisation d'objectifs prédéfinis. Donc, شنو هو المانجمنت؟ المانجمنت tout simplement يقدر يتعرف لينا بكونه مجموعة من التقنيات ديال التنظيم وديال التسيير، يعني l'ensemble de techniques, des techniques d'organisation. L'organisation c'est التنظيم et de gestion, gérer يعني نسيرو pour conduire et piloter l'action des individus. Donc الهدف ولا l'objectif هو اننا تنديروا واحد لورغانيزاسيون، واحد لا جيستيون بغيتها ولا بهدف اننا نبيلوتيو، اننا نديروا لا كوندكسيون دو لاكسيون دي انديفيدو، يعني اننا نتحكموا، ماشي نتحكموا دو فاسون نيجاتيف مي دو فاسون بوزيتيف، يعني نكونوا قادرين على اننا نتحكموا في مجموعه من لي انديفيدو. Il s'agit de conduire une organisation، يعني اننا نسيروا واحد لورغانيزاسيون واننا نوجهوها باش انها تحقق لنا لي زوبجيكتيف بريديفيني اللي تم وضعهم مسبقا. Très bien. Donc نعاودوا la définition. Le management peut être défini aujourd'hui comme étant l'ensemble des techniques d'organisation، يعني قلنا تنظيم وتسيير et de gestion pour conduire et piloter l'action des individus. Il s'agit de conduire une organisation vers ses buts par la réalisation d'objectifs prédéfinis. كاينين بزاف ديال لي زوتور اللي كل اوتور عطا لينا لا ديفينيسيون دو مانجمنت سولون سا فيزيون، واهمهم هو تايلور. دونك تايلور قال لينا que le management c'est savoir exactement ce que l'on veut que le personnel fasse et veiller à ce qu'il le fasse de la meilleure manière et au moindre coût. donc كيفاش هادشي؟ tout simplement في نظر تايلور ان le management هو اننا نعرفوا اكزاكتومون شنو بغينا من دوك لي بيرسونيل ولا داك لو بيرسونيل اللي خدام عندنا في لونتربريز، و اننا نراقبوا داك لو بيرسونيل واننا نفييو على انه يقوم لينا بداكشي اللي حنا بغيناه يقوم به بلا ميور مانيير اي او موندر كو. حقاش tout simplement ملي كيكون عندنا واحد لو ريزولتا، مثلا واحد لي دو زونتربريز qui ont réalisé des bénéfices ولا لو ميم شيفر دافير، تري بيان. الا جينا كنشوفوا نقدروا نقولوا هذوك لي دو زونتربريز واو بجوج بهم حققوا لينا شيفر دافير، ولكن ملي كنرجعوا للوراء وكنشوفوا شنو هما لي كو اوتيليزي بور رياليزي هذاك لو شيفر دافير، بيان سور شكون هي لونتربريز اللي غادي نقولوها حققت لينا داك لوبجيكتيف دون ميور مانيير؟ هي هذيك لونتربريز اللي كتحقق لينا داك لوبجيكتيف اي او موندر كو، بواحد التكلفه اللي تقام عليها داكشي بواحد التكلفه قليله. تري بيان، هادشي بيقول لنا تايلور. دونك تايلور قال لنا le management c'est savoir exactement ce que l'on veut que le personnel fasse، يعني خاصنا نعرفوا اشنو بغينا من داك لو بيرسونيل اللي خدام عندنا في لونتربريز، والاهم من ذلك يعني لا يكفي معرفه فقط ماذا نريد من داك الشخص، ولكن نسهروا واننا نخليو داك الشخص يقوم بداك الفعل بطريقه جد جيده دو لا ميور مانيير اي او موندر كو، يعرف كيفاش يقوم بداكشي بواحد الطريقه جيده بواحد التكلفه قليله. تري بيان. Donc, de manière générale, le management est une façon de diriger et de gérer rationnellement une organisation. Une organisation, ça peut être une entreprise, organisme public ou association.
Donc, نقدروا نقولوا que le management هو deux choses. Le fait de diriger et de gérer. Les deux mots, ce sont des mots essentiels à savoir. Donc, le management هو le fait أننا diriger ou أننا gérer de façon rationnelle بطريقة عقلانية واحد l'organisation بحال مثلا une entreprise ou un organisme public ou une association. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que diriger et qu'est-ce que c'est que gérer. Je vais essayer de vous expliquer les deux mots. Les deux mots, ce sont des mots essentiels. Donc, نعاودو نقراو la définition. De manière générale, le management, c'est une façon de diriger et de gérer rationnellement une organisation, quelle que soit une entreprise, organisme public, association. Donc, qu'est-ce que c'est que la direction? Donc, la direction, il y a 4 étapes. La première étape, c'est la fixation des objectifs. يعني أننا تنوضعوا الأهداف ديال l'entreprise. ثانيا la mise en mouvement des hommes وغادي نشرحها de façon très détaillée. يعني كنخليو لي بيرسون اللي تيخدموا في لونتربريز يكون عندهم لو ميم اوبجيكتيف. نحاولوا انهم ما يكونوش عندهم دي كونفلي يعني الصراعات ولا النزاعات داخل الشركه وما نخليوش ان شاكا يكون عنده ان انتيغي بيرسونيل ولكن نكونوا كاملين كنخدموا على ان انتيغي كي جينيرال اللي الهدف ديال اي شخص كيخدم في لونتربريز هو ان مثلا réaliser un très grand chiffre d'affaires, réaliser beaucoup de bénéfices, etc. Très bien. La troisième étape, c'est la prise de décision, يعني اتخاذ القرار. ورابع étape ou la quatrième étape, c'est le développement de la valeur économique d'une entreprise en tenant compte des contraintes et des opportunités. Parce que une entreprise ما يمكنش انها développer sa valeur économique بلا ما تاخذ بعين الاعتبار les contraintes ou les opportunités. Les contraintes هما العراقل اللي تقدر تواجههم هذيك l'entreprise ولا les opportunités اللي هما الفرص. Très bien. Donc, passons maintenant pour expliquer le processus du management. Donc, il faut savoir que le processus du management repose sur 5 activités essentielles, à savoir la conception, la planification, l'organisation, le pilotage et le contrôle. أول étape هي la conception. شنو هي la conception? Que veut-on dire par la conception? La conception consiste à déterminer l'objectif général de l'organisation, à identifier ses buts et ses finalités. Donc, le هدف من la conception هو أننا نحددو l'objectif général tout simplement ديال l'organisation. يعني تحديد الهدف العام ديال ديك l'organisation. هذه هي أول étape. يعني أول étape تتمثل في تحديد الهدف العام للشركة ديال l'organisation, quelle que soit une entreprise, un organisme public ou une association. Très bien. Donc, après avoir vu la définition de la conception, passons maintenant pour voir la définition de la planification. شنو هي la planification? Tout simplement, ça vient du mot plan. Le plan, يعني ملي كنديروا واحد le plan, تنديروه pour شي حاجة اللي كتكون في الفيتور. Très bien. Donc, la planification, c'est le moyen permettant d'anticiper l'anticipation, يعني النظرة المسبقة على quelque chose et de préparer les actions à entreprendre dans le futur afin d'orienter l'organisation. Donc الهدف من la planification, c'est de préparer أننا نوجدوا les actions à entreprendre dans le futur afin d'orienter ou là pour orienter l'organisation باش أننا نوجهوا l'organisation ديالنا. L'organisation. Donc l'organisation est la partie la plus visible du management car elle permet de définir les tâches à accomplir, de les regrouper et d'établir des liens de subordination et de coopération et d'information.
qu'est-ce que c'est que l'organisation? L'organisation, tout simplement, en arabe, c'est ndim. Donc, Assam, on peut pas parler d'une entreprise sans organisation. Et il faut savoir aussi que, étape, le processus du management, il y a l'organisation. Donc, l'organisation, l'entreprise انها تقوم بلا définition ديال les tâches à accomplir هذوك les tâches qu'il doit faire très bien donc grâce à l'organisation donc ديما التنظيم راه هو اهم حاجه سواء في داخل l'entreprise سواء في اي بلاصه راه l'organisation sans organisation ما يمكنش نقوموا بهذوك les tâches de la meilleure façon de la meilleure manière très bien. Le pilotage. Donc, le pilotage concerne l'animation des hommes et des femmes qui planifient, organisent et contrôlent afin de donner vie à l'organisation. Cette activité repose sur les sous-ensembles des activités relatives à la motivation, l'encadrement, la gestion des conflits, l'implication et la gestion des membres de l'organisation. Tout simplement, le pilotage, la piloter, le fait de piloter, يعني أننا concerne l'animation des hommes et des femmes. Donc خاصنا نخليو جميع les personnels اللي كيكونوا في l'organisation soi-disant soit une entreprise soit un organisme public soit une association يكون عندهم le même but le même objectif ونخليهم انهم ما يكونش عندهم يعني تكون واحد لا كورديناسيون واحد لا بيناتهم ما يكونش عندنا واحد الخلافات كبار وباش نحققوا هذا الشيء خاصنا نتبازاو على des sous-ensembles des activités liées à la motivation bien sûr il a بغينا انيميو هادوك لي بيرسونيل اللي خدامين في لونتربريز ما يمكنش اننا نخليهم يخدموا على داك لوبجيكتيف دون تري بون مانيير بلا ما يكونوا عندنا لي بيرسونيل موتيفي يعني باش اننا نحققوا الاهداف ديالنا خاص دابور هادوك لي بيرسونيل اللي غادي رياليزيو لينا هادوك لي زوبجيكتيف يكونوا موتيفي باش يكون عندنا ان بون بيلوتاج باش اننا نستطيعوا اننا نديروا هاد ليتاب ديال لو بيلوتاج خاصنا نموتيفيهم خاصنا نلعبوا على لو كوتي موتيفاسيون كذلك على l'encadrement et plusieurs critères sans oublier la gestion des conflits les conflits هما دوك النزاعات ولا دوك الصراعات اللي كيكونوا داخل لورغانيزاسيون دونك راه ما يمكنش اننا نحققوا واحد لوبجيكتيف ولا واحد لو بوت جينيرال ويكون عندنا دي كونفلي يعني يكونوا مثلا لي بيرسونيل شي ما تيحملش ولا مثلا كاينين فوالا كتلقى دي جون عندهم مشاكل خارج لورغانيزاسيون فاش يدخلوا لورغانيزاسيون تيوقع مشكل يعني كيوقعوا مجموعه من الصراعات اللي كيكون المتضرر الكبير هو لورغانيزاسيون بيان سور هو لونتربريز يعني خاصنا نديرو لا جيستيون دي كونفلي الا كانوا دي كونفلي انتر لي بيرسونيل خاصنا نحلوهم و يعني بواحد الطريقه جيده باش اننا نقدروا اننا نعاونوا ديك لونتربريز انها ترياليزي لوبجيكتيف ديالها ولا لو بوت ديالها تري بيان. Donc, la dernière étape, le processus du management, c'est l'évaluation ou le contrôle. Donc, le contrôle consiste en l'évaluation des résultats obtenus et de la performance par rapport aux résultats obtenus. Très bien. Donc, كيفاش هادشي tout simplement كنشدو هذاك le résultat اللي حصلنا عليه وتنقارنوه مع l'objectif fixé في الديبي. Par exemple, je vous donne un exemple. مثلا في الحياة اليومية ديالتنا كيفاش هادشي مثلا في لو بروميير في début du semestre un étudiant qui a posé ولا حط واحد لوبجيكتيف ديال انه يجيب par exemple 19 فاش وصل لا فان دو سيمستر وخرجوا لي ريزولطا لقى راسو مثلا جايب 14 دونك هنا غادي يبوزي لا كيسيون علاش انا رياليزيت جوست 14 et non pas 19 دونك هنا غيكون لو كونترول on doit contrôler وخاصنا نعرفوا فين كاينين فين كاين المشكل دونك المشكل فين كاين ولا المشكل اللي ما خلاناش اننا نحققوا داك لوبجيكتيف يعني نديروا لو كونترول ولا ليفالواسيون نعاود نقرا لا ديفينيسيون l'évaluation consiste en
le contrôle consistant l'évaluation des résultats obtenus et de la performance par rapport aux résultats obtenus. يعني ديما كنقارنوا هذاك l'objectif اللي تنحطو في الاول مع les résultats obtenus et on fait le contrôle. Très bien. Voilà, on a la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Je vous souhaite bon courage.